السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كسفا تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور درود مصطفیٰ دے بعد قرآن پاک دے 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل دے اندروں چند آیات اللہ دے قرآن دیاں آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ نے اپنے اپنے عقیدے تے وہ بڑی پختگی رکھن والے اور دلائل رکھن والے نے، کوئی بھی اپنا عقیدہ چھوڑنے واسطے تیار نہیں۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو دو وجوہات دی بنیاد تے اپنا عقیدہ چھوڑن واسطے تیار ہوندا ہے۔ پہلی بات کہ دنیا دے کسی لالچ وچ آ کے یا کسی عہدے دے لالچ وچ آ کے تو کوئی اپنا عقیدہ چھوڑن والے پاسے آمد، یا دوسری ایک وجہ ہے کہ دلیل ویکھ کے کوئی معجزہ دیکھ کے یا کوئی کرامت دیکھ کے تو انسان اپنے عقیدے نو تبدیل کردا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، وقت دی خرافات اور اس ویلے دے جو لوکاں نے ٹونگ رچائے انہاں دے نال میل دے جل دے معجزات اللہ نے انبیاء نو عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیو، میری بات بڑی توجہ نال سماعت کرنے والی، آسان لفظاں وچ انج سمجھو کہ کوئی نبی ادوں تک معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک عرش والا رب نہ چاہے، اور کوئی ولی ادوں تک کرامت نہیں دکھا سکتا جب تک عرش والا رب نہ چاہے۔ انبیاء نے معجزات دکھائے، اولیاء نے کرامات ظاہر کیتی ہیں، لیکن کدوں جدوں رب نو منظور ہویا، آئیے توجہ فرمان،
ایک اللہ دی ولی ہے تے قرآن پاک نے اس دی ایک کرامت دا ذکر کیتا ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا پار ہے تے رب العالمین دا قرآن بول رہے ہے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اس پانجی نو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہوں ایک بند کمرے اندر مکفل کر کے تالا لگا کے تے آپ چلے گئے، واپس پلٹے تے ویکھیا کہ مریم دے سامنے ایسے پھل پے نے جنہ دا موسم نہیں، بے موسمے پھل اور پھلاں دے ٹھیر لگے پے نے۔ اور آئیے اللہ دا قرآن ملاحظہ کیجئے، اللہ فرماندے نے وَقَفَّلَا زَكَرِيَّا وَقَفَّلَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ حضرت مریم دی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام فرما رہے انج بند کمرے اندر ڈک کے تالا لگا کے چلے گئے، واپس پلٹے اور جو قرآن نے لفظ بولے ہے نا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا حضرت زکریا جدوں بھی آگے دروازہ کھولے ہے، جدوں بھی آگے تالا کھولے ہے، ویکھیا کہ مریم دے سامنے بے موسمے پھلاں دے ٹھیر لگے ہوئے نے۔ مریم دے سامنے رزق ویکھ کے زکریا پوچھدے نے یا مریم انا لک ھذا، مریم اے دے دس اے جڑے پھل آئے نے اے کتھوں آئے نے، اے پھل تینوں کون دے گئے ہے؟ تے اللہ نے نا کوئی شک باقی نہیں رہن دیتا، وہ جڑے پھل نے اس وقت شہروں نہیں لب دے، بے موسمی پھل اے ہن دور سٹوراں دا آگے آئے کہ سٹور کر کے پھل سارا سال ہی چل سکدے نے، اے دور نہیں صرف پھل مل سکتا ہے تے موسم دا مل سکتا ہے۔ مریم صدیقہ کولوں سوال کیتا گیا انا لک ھذا، مریم اے تے دس اے جڑے پھل نے اے کتھوں آئے نے؟ تے اے نہیں آکھیا میں اللہ اللہ کردی رہنی ہاں تے او دا نتیجہ ہے، میں وظیفے پڑھے نے تے او دا نتیجہ ہے، یا تہاڈی طفیل ہی یہ سارا کچھ تہاڈے قدمان دی تو فعل پہ ملدا ہے؟ نا بلکہ کہن لگیاں ہوا من عند اللہ، کہن دیا میرے خالو جان اے پھل آئے نے تے کدی طرفوں؟ اللہ دی طرفوں آئے نے، تے نالے کہن لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خالو جان اس رب نے بھیجے نے جڑا جدوں دین دے آندا ہے تے حساب کر کے دیندا ہے۔
हिसाब करके नहीं देंदा। बाप पैसे देंदा अपने बेटे नो ते एक एक पाई दा हिसाब कदी याद भी करवा देंदा कि फलां वेले मैं तेनू आ कारोबार है फलां वेट के दिता, फलां वेले फलां कारोबार, और मैं ते मड़ीपन दे औखे हालात विच तेरियां फीसां तारियां। बेटा बाप नू देंदा ते अब्बा तेरे ते आ नेकी कीती, तेनू हज कराया, उमरा कराया, आ फलां नेकी कीती। लेकिन कुर्बान जावा उस रब दी अजमत तो जेड़ा जदों देन ते आउंदा है ते हिसाब नहीं करके देंदा बल्कि बेहिसाब ही अता कर देंदा है। आइए आइए मेरे प्यारे साथियों, जो बात थे मैं अर्ज करना चाहना है, करामत जाहिर हुई है। बेमौसमे फल ऐस कमरे विचों बरामद हुए ने। इथे जरा बोल के दसोगा, इथे करामत अल्लाह दी वलिया दी है ते कुदरत अरशां वाले रब दी है। कुदरत की दी है? रब दी कुदरत है। आइए आइए मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा एक प्यारा साथी है हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु। मक्के वालियां ने जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे इस परवाने नू कैद कर लिया और एक और रिवायत दे मुताबिक जेड़े 70 कुर्रा ने उन्हां 70 कारियां विचों बाज रिवायात अंदर आंदा है कि 10 बंदियां विचों एक हजरत खुबैब नू इन जिंदा पकड़ लिया ते हजरत खुबैब नू जिंदा पकड़ के मक्के वाले अपने इलाके विच ले गए। और जदों उत्थे पहुंचे ते मक्के वाले दा गज़वा बदर विच मारिया जान वाला हारिस नामी एक आदमी है ते एदे बेटे वो कहन लगे साडे बाप दा कातल है, लिहाजा असी इनू खरीदना चाहने हैं, असी इनू कड़ी तो कड़ी सजा देना चाहने हैं। इनू खरीद लिया। प्यारे खुबैब नू जाके ते बंद कमरे विच डक दिता, ताला लगा दिता ते कहंदे ने साडे बाप दा कातल है, जे इको वारी मारांगे इको वारी मारांगे दिल नू तस्कीन नहीं होएगी। करना की है? कहंदे ने इनू भुखियां प्यासियां रख के तड़फा तड़पा के मारना है। इंज प्रोग्राम दे मुताबिक बंद कमरे विच उस घर दी एक औरत हारिस दी बेटी ओ वेंदी है, आंदी है मैं 3-4 दिन गुजरे मैं इंज दरवाजे दी सुराख विचों वेखे है, दरवाजे दे सुराख विचों वेखे है कि खुबैब दे सामने ऐसे फल पै ने जेड़े मक्के शहर विचों लभदे ही कोई नहीं, जेड़े मक्के शहर विचों लभदे नहीं। खुबैब दे सामने ऐसे फल पै ने, अल्लाह अल्लाह ऐसे वली जेड़े ने इन्हां दे पैरां दी खाक साडियां अखां दा सुरमा है। और कायनात दे रब दी कसम ऐसे वली जिन्हां दे पैरां दे जोड़े असी अपने सिर दा ताज समझने आए। और कायनात दे रब दी कसम नबी दे सहाबा नालों वध के इस कायनात च वली है ही कोई नहीं। नबी दे सहाबा तो बढ़ गए इस कायनात अल्लाह दा वली होर केड़ा है। और एक बात नू इत्थे भी नोट फरमा लेना है, इत्थे भी करामत अल्लाह दे वली दी है ते कुदरत अर्श वाले रब दी है। करामत अल्लाह दे वली दी है ते कुदरत अरशां वाले रब दी है। आओ जरा तवज्जो फरमाना है। अल्लाह दे अंबिया तशरीफ ले आए और अंबिया को लोगों ने सवाल किया है जो मैं इब्तिदा में दस चुकिया कि बंदा अपना अकीदा अगर बदलदा है ते ओदे पीछे दो ही बातां हुंदियां ने, या ते ओनू माल दा लालच होए ते या
پھر کوئی دلیل پختہ ویکھ کے تے او دا دل آمادہ ہو جاندا ہے۔ اے اللہ دا قرآن ذرا دل لگا کے سن لینا۔ انبیاء نو پتہ کی لوکاں نے آکھیا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله۔ تیرواں پارا قرآن دا جیڑا اس بیان نو ترجمے نال پڑھ لے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا کہ انہوں اے کوئی اندھیرا نہیں رہ سکتا کہ اللہ دے انبیاء اور اللہ دے رسولاں دا اختیار کنا کو ہے۔ آؤ توجہ نال سننا، اللہ دے انبیاء کو لونا اینا کافر لوکاں جیڑے جماعتاں انبیاء دی ہیں وہ کہن لگے اسی تواڈے تے جو کچھ نازل ہویا ہے ان سب دا انکار کرنے آئے۔ تے رسول کہن لگے او یار اسی تو انو بلانے ہیں رب دی طرف، اسی تو انو دعوت اللہ پیش کرنے آئے تے تسی انکار کس گل دا کر دے ہو۔ وہ کہندے دعوت اللہ پیش کرنے والو اوے اپنے آپ نو اللہ دے رسول کہلانے والو ساڈے وانگو بشر جے، کھاندے پیندے ساڈے وانگو، اولاداں تواڈیاں ساڈے وانگو، بیویاں تواڈیاں، دنیا تے سارا کچھ رہن سہن ساڈے ورگا۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تسی ہے ہی ساڈے ورگے بشر ہو تے اسی کیویں تانوں رسول من لئیے۔ تے رسولاں نے اے نہیں آکھیا کہ اس گل نال تسی کافر ہو گئے ہو، بلکہ رسولاں نے تصدیق کیتی آندے نے انَّنَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ اسی جنس دے اعتبار نال تواڈے ورگے انسان، اس گل وچ شک نہیں۔ اگلی گل کی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ جدے تے چاہندا ہے اپنے بندیاں وچوں احسان کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے رسالت واسطے چن لیندا ہے۔ اے اللہ دا احسان ساڈے تے ہویا کیویں کر کے؟ اللہ دا ایک نبی ہے انج باہر نکلے ہے تے قرآن نو انج کر کے ٹور کے لے جا رہے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انج مدین دے مقام تو باہر نکلے تے ایک جگہ تے رستے وچ پہنچے، وادی طوا نامی جگہ تے پہنچے تے قرآن نے انج کر کے ریکارڈنگ کی ہے۔ فرمایا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما اتاہا نودی
या मूसा इन्नी आना रब्बुका फखलाना अलैका इन्नका बिलवादिल मुकद्दसे तुवा। रब दा नबी है ते इंज अपनी आहलिया दे नाल एक जगह ते अग नजर आउंदी है ते इंज लगदा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ऐ सर्दी दा मौसम है ते अपनी आहलिया नूं कहन लगे और रोशनी जईए उस जमाने विच जेड़ी रोशनी हुंदी सी ओ अग दी होया करदी सी ते कहन लगे आओ अगे ते मैं कुछ अग लैके आना ताकि सर्दी तो असी अग सेके ते अपने आप नूं सुकून पहुंचा सकीए या फिर कोई रोशनी दा सिस्टम होए जिहदी वजह तो असी चल सकीए। ते जिदों उथे पहुंचे ना ए कुरान दी अजमत तो कुर्बान जावां एक एक लफ्ज मोती परो दिते कायनात दे रब ने। अल्लाह फरमांदे ने जिदों मूसा करीब पहुंचे ते विचों आवाज पता की आंदी है फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। आवाज आई ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि आवाज ते सुनाई दे रही है आवाज देने वाला नजर आ रहा है ते परेशान हो गए सज्जे खब्बे अगे पिछे वेखिया उतां वेखिया कोई चीज नहीं ते दोबारा आवाज आई नूदिया या मूसा ए मूसा। मूसा परेशान होए फरमाया डरो नहीं इन्नी आना रब्बुका। जिन्हों जिन्हों समझ आ गई एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह। की आवाज आई इन्नी आना रब्बुका मूसा कोई होर नहीं मैं तेरा रब पे बोलना इनू ते कलीमुल्लाह आंदे ने इन्नी आना रब्बुका ते मूसा अलैहिस्सलाम एक कदम अगे चुके है आवाज आई फखलाना अलैका इन्ना का बिलवादिल मुकद्दस तुआ। प्यारे मूसा अपना जूता उतार दियो इत्थे जुती उतार दियो क्योंकि तुसी वादी तुआ पकीज़ा वादी विच दाखिल हो चुके हो। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो पैगाम की मिले है इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। दूर नहीं जाना चाहता प्यारे साथियों ये हुई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्होंने अल्लाह कह रहे ने वाह नख्तार तू का मूसा असा तेनू नबुवत और रिसालत वास्ते चुन ले आए। ये हुई गल अल्लाह दे नबी कह रहे ने वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा काना लना अन्नातियकुम बिसुल्तानिल इल्ला बिइज़्निल्लाह। जेड़ी गल मैं समझाना चाहना अल्लाह दे नबी कहन लगे रब ने साडे ते एहसान कीता ते जेड़ी तुसी आंदे हो ना फातू ना भी सुल्तान मुबीन कोई नबूवत दी दलील पेश करो या मोइज़ा दिखाओ। ते नबी कहन लगे वमा काना लना अन्नातियकुम बिसुल्तानिल इल्ला बिइज़्निल्लाह। असी उदों तक तुहानू कोई मोइज़ा नहीं दिखा सकते जदों तक अरशां दा रब ना चाहे। असी मोइज़ा किदों विखावांगे जदों रब चाहेगा। इत्थे की है तेरियां मेरियां दलीलां
اے جی پیر صاحب کندھ تے بیٹھے لت ماری تے او گھوڑی بن کے ٹر پئی تے جے اس طرح ہی ہون لگے نا حضرت یزدانی شہید فرماندے جے انج ہی ہون لگے تے بابیاں دا کوئی گھر پیچھے نہ بچدا سارے کھوتے گھوڑے بنا کے تے لے جاندے ہیں کندھاں تے بیٹھے تے کھوتے گھوڑے بنا کے لے گئے او انج نہیں ہوندا رب کائنات دی قسم معجزہ نبی اودوں دکھاندا ہے جدوں عرشاں دا رب چاہے اور ولی کرامت اودوں دکھاندا ہے جدوں عرشاں دا رب چاہندا ہو اور ویکھو نا اے اللہ دا نبی موسیٰ میں پچھلے جمعے اشارتاً ذکر کیتا آؤ قرآن سنو اے ہوئی حضرت موسیٰ آگے بڑھے اینجا ہاتھ وچ سوٹا پکڑیا ہوئے ہے تے اللہ پوچھ دینے وما تلکا بیمینک یا موسیٰ موسیٰ اے تو اڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہی یا عصائی اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری اللہ فرماندے نے موسیٰ تو آڑے ہاتھ وچ کی ہے موسیٰ فرماندے نے اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے گل ایتھے مک گئی گل ختم ہو گئی لیکن قربان جاواں اللہ دا نبی اگے ہور بھی گلاں کردا ویا کیوں ایتھے سانو جناب کسے ایس ایچ او دا تھانے دار دا فون آ جائے یا کسے اچے عہدے دار دا فون آ جائے ایم پی اے دا فون سانو آ جائے اسی کریے ایک علیحدہ بات ہے کوئی ایشو نہیں جدو سانو کسے دا فون آ جائے اسی موبائل کٹ کے وچوں کالاں لوکاں نو بہانے نال وکھانے ہیں مینوں ایم پی اے صاحب دا فون آیا ہے ایم این اے صاحب دا فون آیا ہے اوے قربان جاواں اوتھے گل کیویں ود نہ کرے موسیٰ دے نال تے او دا رب پیا بولدا ہے اپنے رب نال گل پیا کردا ہے تے آندا آتا وکا او علیہا اللہ اس سوٹے نال جدوں میں بکریاں چار دا تھک جانا اس سوٹے نال میں ٹیک بھی لا لینا واہش بہا علی غنمی نالے میں اس سوٹے نال اپنی بکریاں لئی درختاں تو پتے بھی چاڑ لینا ولی فیہا مآرب اخری تے نالے ہور بھی بڑے کم میں اس سوٹے تو لے لینا ہور بڑے کم دا نا ایک مولوی صاحب دی میں تقریر سندا سا آندے نے ولی فیہا مآرب اخری آندے نے موسیٰ کیا میں ہور بھی بڑے کم لے لینا آندے نے جڑے ہور کم لینا نا اونا کماں وچوں ایک اے وی ہے جتھے کوئی وابی مل جائے میں او دا سر بھی ٹھکور لینا اے مولوی صاحب ترجمہ باقاعدہ ریکارڈ ہے یہ آندے نے والی فیہا مآرب اخری دا ترجمہ ہے اللہ اکبر اللہ مولوی دے اپنے بنائے ترجمے تو سانو محفوظ فرما قرآن دا ترجمہ پڑھو تے میں جڑی اگلی گل کرن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نالے گل رب دی موسیٰ نال تے موسیٰ دی رب نال ہو گئی اللہ فرماندے نے القہا یا موسیٰ موسیٰ اس سوٹے نو زمین تے سٹو اے زمین تے سٹیا فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فرمایا سوٹا زمین تے سٹیا سوٹا سوٹا نہیں رہا بہت بڑا اژدہا بن جاندا موسیٰ نا انج ویکھ کے تے پیچھا نو دوڑ لا دیتی تے ایک گل دا جواب پیار نال دیا جے موسیٰ نو پتہ ہوندا کہ اے سوٹا سٹیاں سپ بن جانا ہے تے پھر اگلی گل جے اے پتہ ہوندا کہ دوبارہ ہاتھ پایا انہیں سوٹا بن جانا ہے تے موسیٰ کدی دوڑ دے بولو تے صحیح کدی دوڑ دے پھر دوڑ دے نہیں پتہ ہے لگا جدوں معجزہ سرزد ہوندا نبی نو بھی پتہ نہیں ہوندا کیوں معجزات اللہ دے نبی دا ہوندا قدرت عرشاں دے رب دی ہوندی ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے, فرمایا موسیٰ خذھا ولا تخف, موسیٰ ڈرو نہیں, اینو ہاتھ پاؤ, میں دوبارہ اس سپ نو سوٹے دی شکل تشکیل دے دیاں گا. اور چشم فلک نے ویکھے ہے او جڑا سپ دوبارہ سوٹا بن جاندا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہاں, ایتھے بھی معجزہ اللہ دے نبی دے تے قدرت عرشاں والے رب دی ہے. آؤ آؤ واپس پلٹیے, ٹائم میرے کو مختصر ہے. اللہ دے انبیاء اسی طرح تشریف لے آندے رہے, اپنے اپنے وقت اندر تشریف لے آندے رہے. سب تو آخر میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جگاں دی پیر نے صلاۃ و سلام دے کولوں حسب سابق جویں پہلیاں قوماں نے سوال کیتے نا, اللہ دے نبی کولوں ابو جال اینڈ کمپنی بھی سوال کرن لگے. تے قرآن نے نا وہ ساری فہرست پیش کیتی ہے. آؤ ذرا قرآن سن لو. فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یہ کہنے لگے کہ جے تو اللہ دا نبی ہے اسی ادوں تک تواڈے تے ایمان نہیں لے آواں گے جدوں تک تو ساڈے سامنے انہاں پتھراں دے وچوں چشمہ نہ جاری کر دے. پتھریلی زمین عرب دی مکے دی اس سرزمین تو ساڈے اکھاں دے سامنے چشمہ کٹ, یا اگلی گل او تکون لک جنت من نخیل وعنب, انگوراں کھجوراں دا تیرا باغ ہونا چاہیے. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, ساڈے سامنے او دے وچوں نہر جاری ہو جائے. او تسقی السماء کما زعمت علینا, تے یا جیڑی روز سانو تڑی لانا ہے نا, جیڑا روز سانو وارننگ دینا ہے کہ آسمان ڈگ پے گا, جیڑا ڈگ نہیں ڈیگ لے. تے یا پھر او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا انج کر کہ رب آ کے خود سانو دعوت دے دے یا فرشتیاں دی ایک جماعت بھیج دے. تے اگلی گل او یکون لک بیت من زخرف, جے نہیں ساریاں کر سکدا تے تیرے واسطے ہیرے جواہرات دا ایک گھر خوبصورت ہونا چاہیے. جویں دے کلے وچ تو رہنا نبی والا انج دے ہوندے نے معاذ اللہ. او یکون لک بیت من زخرف, تے جے بھی نہیں تے او ترکا فی السماء, تو ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ. تے نال آندے نے ولن نؤمن لرقیک, تے نہ سمجھی اسی بڑے پولے ہاں, اسی اپنے عقیدے دے کمزور ہاں. اسی کمزور نہیں, ولن نؤمن لرقیک, تیرے آسمانی چڑھیاں اساں تیرے تے اجے ایمان نہیں لے آونا. حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, تو کتاب لیندا ہوے تے رب دیندا ہوے, رب دیندا ہوے تینوں کتاب پھڑاندا ہوے, تو لیندا ہوے تے اسی ویندے ہوئیے تے کتاب نقرأہ تھلے لے کے آئے تے انہوں اسی پڑھ لئیے, تے پڑھ کے اسی سوچئے کہ یار اساں لے آنا ہے کہ نہیں ایمان لے آنا, پھر ہے اسی تیرے تے ایمان لے آئی. تے اللہ نے انہاں ساریاں گلاں دا جواب پتہ کہ دیتا ہے. فرمایا میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو کل سبحان ربی, میرا رب پاک ہے, میرا رب. یہ دا ترجمہ یہ بنے گا کہ میرا رب قادر ہے, میرا رب کی ہے قادر ہے. کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا, جے مطالبہ میرے کو کر دے ہو
ते मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, जिवें उन्हें ड्यूटी लाई है मैं करना वा दसना वा। जे तुसी मोजज़ा या कोई निशानी मंगो या हीरे जवाहरात मंगो तो ये कौन दे सकदा? बोलो बोलो कौन दे सकदा? यही गल मैं समझाना चाह रहा। जिहड़े साडे ने ना इत्थे रिवाज बड़े 6-6 महीने नहाउणा नहीं ते नाल मुरीदां नूं पक्की करनी तुसां भी नहीं नहाउणा। असीं उन्हां दियां झूठो झूठ बतालियां करामतां मन के अल्लाह दी कसम उठा के कहना कि एक करामता नहीं। आपने फरमाया मेरे सोने मुस्तफा दा फरमान कि किसी नूं हवा विच उड़दा भी वेखो पानी ते तैरदा भी वेखो ते उहनूं अल्लाह दा वली ना मान लो, क्योंकि अल्लाह दा वली जिहड़ा हुंदा है ओहदी विलायत जानदा ते सिर्फ रब जानदा, सिर्फ रब विलायत। साढ़े सामने तो यह जादूगरियां ने अल्लाह की कसम अक्सर बेशर यह जादू के जरिए ते सानू करामत असियां ने बड़ा करनी वाला धरनी वाला। ओहदा चेहरा जेड़ा है वो तेनू की दसदा है? ओहदे कपड़ियां विचों बदबू आउंदी है, ओहदियां मेंढियां वाल उन्हें कदी धोते नहीं ते सानू केड़े पासे लाया है जी? सानू पुठे पासे लाया है। वो कायनात दे रब दी कसम कुरान देखो हदीस देखो, माजरत नाल कहांगा कि पूरे कुरान विच किसी एक पीर दा तज़किरा होवे। पीरी मुरीदी दा इस्लाम में तसव्वुर ही कोई नहीं। रब ने पीर बनाया, मुर्शद बनाया, इमाम बनाया, साडे वास्ते मुक्तदा ते पेशवा बनाया ते जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि जो आप की नबूवत आ गई है तो फिर उरा परा झातियां मारन की जरूरत कादी रह गई। हुण आओ जरा तवज्जो फरमाओ, मैं कुर्बान जावां रब्बे कायनात सारी गल का जवाब दे के ना ते फिर रब ने आख्या सोनिया मुतालबे करते ने पत्थरां विचों पानी निकल आए, पत्थरां विचों पानी ते नित नित निकलदा है, पत्थरां विचों चश्मे ते नित जारी हुंदे ने। सोनिया मैनू रब किन्ने कहना जे मैं तेरियां 5 उंगलां विचों पानी दे चश्मे ना जारी कर दें? ए पत्थरां विचों पानी पै कहिंदे ने। सोनिया मैं रब कादा जे मैं तेरे हत्थां नूं लगे हुए कैंकरां नूं कलमा पढ़न ते मजबूर ना कर दें? सोनिया मैनू रब किन्ने कहना जे मैं तेरे जांदियां दरख्तां ते ए पत्थरां नूं सलाम कहन वाला ना बना दें? चश्मे फलक ने वेखे है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज खुतबा दे रहा है, मिंबर ते खुतबा दे रहा है। आज वो पहला खुतबा जो मैं अगे मस्जिद नबवी अंदर अल्लाह सानू सारियां नूं उत्थे लै जा हैं जी, अल्लाह सानू वो ज़ियारत नसीब फरमाए। पहला आका मस्जिद नबवी विच खजूर दा तन है, उस खजूर दे तने नाल टेक ला के खुतबा देंदे। एक औरत ने आखिया अल्लाह दे नबी जी मैं मिंबर बनवा देनी है। मस्जिदां दा काम किसी किसी नूं अल्लाह तौफीक देंदा। कहन लगी अल्लाह दे नबी जी मैं मिंबर बनवा देनी है। मिंबर बनवाया गया, आप पहला खुतबा दे रहा है, खजूर दा तना इंज रोन लग पिया है। सहाबा ने सुनिया आवाज किथों आ रही है, महसूस किया गया खजूर दा तना पिया रोंदा है। इंज दौड़े दौड़े ओदे वल गए, अल्लाह दे नबी आ खजूर दा तना रोंदा है ते सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे नबी करीब ना जांदे ते इंज लगदा सी जिवें ओ तना रो रो के फट जांदा। एडी आवाज शदीद हो गई तो आपने उत्ते जाके हाथ रखिया। कुर्बान जावा सहाबा फरमांदे ने वो तना फिर इंज चुप कर रहा है जिवें बच्चा मां की जुदाई तो रोंदा है ते हिजकियां ते सिसकियां लै लै के चुप करदा है। आपने ओदे ते हाथ रखे है, ओदे नाल अपना सीना लाया और आपने फरमाया मेरे साथियों अगर मैनू जाके चुप ना करांदा ते क़यामत तक इहदे विच रोन दी आवाज आउंदी रहिंदी।
اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنے جس دی جدائی تھی لوکاں نے کلمہ پڑھے ہے دل دی صفائی تھی اسم محمد والا جے ورد سنسار دا نام محمد والا علیہ الصلوۃ والسلام ادنے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا میں جہان نے نبیاں تو اعلیٰ رتبہ جی پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو جی نام سرکار دا نام محمد والا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹیے کائنات دا رب کہہ رہے ہیں سونے آئے آسمان تے جان دیاں گلاں کر دینے میں رب کا دعواں جے میں تینوں آسمان تے لے کے نہ جاواں سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر میرے رب نے معجزات دکھائے آقا انج تشریف فرمانے تے میرے سونے رات دا انج سمے آسمان تے چان نظر آ رہے ہے آقا نے انج انگلی آسمان وال اٹھائی ہے آسمان دا چن دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جاندہ ہے تے جنہ نے مننا سی انہاں اگے منیا سی تے جنہ نہیں سی مننا آقا نے پوچھیا کیا تسی معجزہ کہندے سو اے رب نے معجزہ دکھا دیتا ہے تے کہنے لگے اساں ویکھیا تے ہے تے ساڈا ایک قافلہ شہروں باہر گیا ہے جدوں واپس آئے گا نا پھر اسی کو گل کران گے قافلہ آیا انہاں پوچھیا اس طرح چن رات نو دو ٹکڑے ہوئے انہاں کہا اساں ویکھیا ہے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ دے ایک لامے سی دوجا دوجے پاسے سی اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے تے ہن بہ کے مشورہ کرن لگے نہ مننا کہن لگے اگے تے اساں سمجھیا سی تیرا جادو صرف زمین تے ہی چلدا ہے ہن اساں اندازہ لایا کہ تیرا جادو آسمان تے بھی چل جاندا ہے معاذ اللہ جنہ نہیں منیا لیکن بات نو ختم کریے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے معجزات اس واسطے سن کہ قوم پلے کھانا کھائے ایتھے جناب نویاں پگ ڈنڈیاں دے پیچھے نہ لگیا کرو جیڑا اللہ نے سانو امام دیتا ہے جیڑا سانو پیشوا دیتا ہے اور بابا انج کر کے گل مکاندا ہے آندا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکتا کیوں جی کوئی ہے ایسا بولو تے صحیح کوئی ہے ایسا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم جہان دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور پتہ کی آندا ہے جتھے رات معراج سرکار پہنچی
ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا آواز آندی ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول وما علی الا البلاغ